अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद खबर में खुश आमदीद ले जनाब। अदालती फिरौनों को चैलेंज है और ये चैलेंज हुआ है बड़ा ही खतरनाक किस्म का। और चैलेंज सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कर सकता है अदालती फिरौनों का नाम लेकर, तो वो जनाब भुट्टो खानदान के अलावा तो किसी के अंदर ये तप्पड़ नहीं है कि वो जनाब खड़े होकर सरेआम ही अदालती फिरौनों का ना सिर्फ जिक्र कर दे बल्कि उनको ये कह दे कि जनाब अदालती फिरौनों का जो है अब यौम हिसाब करीब है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कहानी है वो कुछ नया ट्विस्ट लेके आ रही है, क्योंकि बिलावल साहब की तरफ से अगर नेशनल असेंबली के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात कही जाएगी और जब ये मुतालबा किया जाएगा तो ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का मुतालबा है। और ये मुतालबा यकीनी तौर पर बिलावल साहब की तरफ से शहबाज शरीफ को एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार करने की एक मासूमाना कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा मुतालबा जो उनकी तरफ से आया है तोबा तोबा, और वो भी कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पर। और यकीन जाने के जिस वक्त बिलावल साहब की तरफ से ये मुतालबा किया गया तो वो जो टीवी के कैमरामैन हैं उन्होंने अचानक यूँ करके घुमाया तो सामने साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ जो इस वक्त स्पीकर नेशनल असेंबली के ओहदे पर फायज हैं, उनके भी जो है ना वो रंग उड़े हुए थे और वो ऐसे करके ना दीदे फाड़ फाड़ कर बिलावल की तरफ देख रहे थे कि यार ये मुंडा की सानू केड़ी मुश्किल च बसान लगा है, किस शिकंजे के अंदर लेके जाने वाला है। और फिर आप अंदाजा कर रहे हैं कि अगर राजा परवेज़ अशरफ के तोते उड़ गए हैं तो शहबाज शरीफ समेत वहाँ पर जो लोग या जो दीगर सियासी क़यादत बैठी होगी उसके जो नाक और कानों से धुएँ निकले होंगे वो भी देखने से ताल्लुक़ रखेंगे, क्योंकि जब मुतालबा आएगा तो फिर यकीनी तौर पर उस पर अमल दरामद के लिए भी बात सामने आएगी। ऑल्दो ये बात अलग है कि नेशनल असेंबली के प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली किसी भी तरह की तकरीर का कोई नोटिस नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट भी अगर चाहे कि बिलावल साहब को बुलाकर पूछे कि जनाब तुझे ये तकरीर क्यों की थी, बिलावल साहब के इस तकरीर के ऊपर जो नेशनल असेंबली में हुई है सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन बिलावल साहब की तरफ से बात करना यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा था बिलावल साहब ने, यकीनी तौर पर आपके अंदर भी ये क्यूरियोसिटी होगी और आप ये जानना चाहेंगे। बिलावल साहब कहते हैं कि जनाब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट ने आइन तोड़ा। चीफ जस्टिस के पास ये कौन सा इख्तियार है कि डैम फंड जमा करे? चीफ जस्टिस के पास ये कौन सा इख्तियार है कि वो अदालत में फ़िरौन की तरह बैठे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये कौन सा इख्तियार है कि वो आइन को रीराइट करे, आइन को लिख दे, अदालती तशरीह के नाम के ऊपर इस तरह का फैसला दे दे जो आइन तोड़ने के मुतरादफ हो। और मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा करता हूँ कि आइन शिकनी की इस तरह की कार्रवाइयों का ना सिर्फ नोटिस लिया जाना चाहिए बल्कि इसके ऊपर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। अब ये जो बात बिलावल साहब की तरफ से की गई है ये यकीनी तौर पर इसका जो पर्सपेक्टिव है वो हमारे सामने चल रहा है। इस वक्त जो अदालती बहरान है, एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद का ये मानना है कि जनाब मनपसंद जजेस जो हैं वो आते हैं सामने, वो आके बेंचेस उनके ज़रिए बनते हैं और उसके ज़रिए इमरान खान साहब को धड़ाधड़ इंसाफ मिलना शुरू हो जाता है या इंसाफ के नाम पर रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और दूसरी जानिब जो मुतालबा किया जाता है हुकूमती इदारों की तरफ से किया जाता है, अटर्नी जनरल की तरफ से किया जाता है, दीगर जमातों के वकला की तरफ से किया जाता है कि पायन फुल कोर्ट बना लो। फुल कोर्ट बनाने की तरफ जो है वो जान जाती है, फुल कोर्ट बनाने की तरफ तवज्जो नहीं जाती। फुल कोर्ट बनाने की इस तरह की जो मुतालबा है उस पर बरहमी का इज़हार किया जाता है कि यार तुसी सानू दस रहे हो ऐसे की करना है। और भाई को मौके ऐसे होते हैं जहां पर बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले ये शिकंजा ज़्यादा टाइट हो जाए बेहतर ये है कि इस मामले को अवाम तफहीम से निपटाने की कोशिश कर ले, क्योंकि ये जो रिफ्ट है जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, ये जो लड़ाई है जो फैलती चली जा रही है अदालती ईवानों से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से सियासी मैदानों में, सियासी मैदानों से लोगों तक, ये लड़ाई किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खेमा साबित होगी। ये बात आप मेरी लिख के ले लें। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देखें, वहां पर बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब बार बार पीटीआई से और हुकूमती वकला से ये कहते रहे कि जनाब मैंने 2 दिन से पहले ये हदायत दी थी कि हमें यकीन दहानी कराएं कि ये सियासी टेम्परेचर को कम किया जाएगा,
इस हवाले से कोई यकीन दहानी नहीं कराई जा रही। तो फिर आखिरकार आज फिर इस मामले के ऊपर एक से ज़ायद मरतबा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की तरफ से इस बात का दोबारा अदा किया गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर साहब को यह बात कहनी पड़ी कि जनाब हम आपको इस बारे में यकीन दहानी करा देंगे, जिस पर उमर अताब बंदयाल साहब ने सुख का सांस लिया और उन्होंने कहा जनाब ये जो आप ये यकीन दहानी है ये किस लेवल पर कराएंगे? तो उन्होंने कहा जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर ये यकीन दहानी कराएंगे। तो जिसके बाद उमर अताब बंदयाल साहब के जरा सांस में सांस आया, उन्होंने कहा जनाब इलेक्शंस की तरफ मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ से एक तरफ मामले को ठंडा करने की कोशिश की जाती है, दूसरी तरफ से जनाब जो टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर वो चीज़ें सामने आएंगी। अभी कल आप देखें कि राना तनवीर साहब जो वफाकी वजीर तालीम हैं, उनकी तरफ से जो तकरीर की गई नेशनल असम्बली में, वो भी बहुत ही ज़्यादा भयानक तकरीर थी, काबिल मुज़म्मत थी अपने अल्फाज की हद तक। लेकिन जो बातें वहाँ पर कही गई हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ा है आपस में, वो रेलिवेंट नहीं है। लेकिन इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि जनाब ये जो लड़ाई, ये जो सियासी तकसीम है, ये जो बदतमीज़ी बदतहजीबी का जो वायरस है, ये फैल गया, स्प्रेड कर गया है। अगर राना तनवीर जैसा एक सीनियर पॉलिटिशियन या ख्वाजा आसिफ जैसा सीनियर पॉलिटिशियन अगर उनकी बातें सुन के तालियां बजा रहे होंगे, या बाकी नून लीग पीपल्स पार्टी के लोग डेस्क बीटिंग कर रहे होंगे, घटिया बिलो द बेल्ट और निहायत नामुनासिब रिमार्क्स के ऊपर बाप के बेटे के हवाले से, खामद की बीवी के हवाले से, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उमर अताब बंदयाल साहब जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं वो इसी सिमत में इशारा करता है कि जनाब जैसे जैसे पॉलिटिकल टेम्परेचर बनेगा, इंतखाबात का माहौल आएगा, यहाँ पर तो कश्त खून हो जाएगा, यहाँ पे तो लोगों ने एक दूसरे के सिर्फ सर नहीं फाड़ने, यहाँ पे तो कई घर जो हैं वो उजड़ जाएंगे। और इसके हवाले से कोई उस पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करने की कोशिश नहीं की जा रही। ऊपर से बिलावल साहब हैं, बिलावल साहब ने आज नया काम डाल दिया, तकरीर की है, और ऐसी भयानक तकरीर की है, ऐसी भयानक तकरीर की है कि आपकी सोच होगी। और उन्होंने इस बारे में जिक्र किया, उन्होंने कहा कि इस वक्त ये जो हम ख्याल जजेस की टर्मिनोलॉजी बहुत ही ज़्यादा फैल रही है, तो इसी हम ख्याली वायरस को रोकने की हमने कोशिश की थी। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, तो उस वक्त 18वीं तरमीम के ज़रिए जजेस अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार को तयन करने की कोशिश की गई थी और पार्लियामेंट ने इस मामले को सेटल कर दिया था। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ से धमकी आई थी कि जनाब ये जजेस का जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है ये हमारी डिक्टेशन के मुताबिक तय किया जाएगा, वरना हम 18वीं तरमीम को रिपील कर देंगे, इसको कालादम करार दे देंगे, जिस पर हमारे गले पर अंगूठा रख कर हमें ब्लैकमेल कर कर 19वीं आईनी तरमीम को मंजूर किया गया था। इसका मतलब ये है कि उस वक्त भी अदालती आमरीत कायम थी जो इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ से कायम की गई, और इसका मकसद जमहूरियत को नुकसान पहुँचाना और हाइब्रिड निज़ाम की तश्कील थी। फिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तरफ से यह बात कही गई कि हमारे हर जमहूरी कदम के जवाब में एक गैर जमहूरी कदम उठाया गया। जमहूरी अदम एतमाद के जवाब में स्पीकर और सदर ने आइन को तोड़ा। वज़ीर आज़म साहब, अगर आइन तोड़ा गया है तो केस कायम करना चाहिए, यानी उनका ये कहना है कि उस वक्त के स्पीकर और सदर के ऊपर जो है आइन शिकरी का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने ये कहते हैं कि जनाब जो है ये हमीद गुल इस सेलेक्टेड को सियासत में लाए, जनरल पाशा ने परवान चढ़ाया, पाशा आया, ज़हीर आया, फैज़ आया, सब चले गए, लेकिन एक फ्रैंकेनस्टाइन इमरान अभी भी सियासत में मौजूद है और उसको अभी भी पाला पोसा जा रहा है। और ये जिस तरीके से इस फ्रैंकेनस्टाइन को हमारे लिए खुला छोड़ दिया गया है, तो हम इसका भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरों को ज़रा थोड़ा सा अब पीछे हटना पड़ेगा। यानी ये जो लड़ाई जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, ये बढ़ती चली जा रही है और इसकी कोई हद अभी आती हुई नज़र नहीं आ रही। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यकीन दहानी कराई गई कि हम पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करेंगे, उस यकीन दहानी, ज़ुबानी यकीन दहानी के बाद जब समाअत का आज इख्तिताम होता है
تو فواد چودھری اور اسد عمر میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنے کی بجائے بلاول بھٹو پر ذاتی حملے کرتے ہیں، بلاول بھٹو پر تنقید کرتے ہیں، بلاول بھٹو پر طنز کرتے ہیں، ان کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب آپ کے والد جنرل باجوہ کے قدموں میں بیٹھے تھے جب تحریک عدم اعتماد میں پیش کی گئی تھی، اور تحریک عدم اعتماد کو منظور کرانے کے لیے جنرل باجوہ سے مدد طلب کرنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب انہیں ان کے چرنوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ آپ کو وہ دن یاد رکھنے چاہیے۔ اب آپ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پر بھی فواد چودھری صاحب نے حسب عادت ایک جھوٹ بول دیا ہے، کیونکہ سب کو یہ بات اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے، اور اس کا اعتراف ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی واحد مشترکہ پریس کانفرنس میں بھی ہوا تھا، کیونکہ اس پریس کانفرنس کے اندر بھی اس واقعے کی تفصیل بیان کی گئی تھی کہ عمران خان کی طرف سے رابطہ کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب عمران خان وزیر اعظم تھے۔ فواد چودھری صاحب اس وقت ان کے کابینہ میں وزیر اطلاعات و نشریات تھے، اور اس وقت عمران خان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ سے کہا گیا کہ اپوزیشن سے کہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لے، میں اسمبلی توڑ کر انتخابات کرانے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد پھر جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم کی ملاقات ہوتی ہے پی ڈی ایم کی قیادت سے، اور اس میں پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر جب جنرل باجوہ زور دیتے ہیں، اس بات پر فورس کرتے ہیں موجودہ حکمران اتحاد کو کہ جناب آپ عمران خان کی اس پیشکش کو قبول کر لے، تو وہ بلاول بھٹو ہی ہوتا ہے جو اس وقت جنرل باجوہ کے سامنے، جب جنرل باجوہ وردی میں بھی تھے، چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، اور اس وقت وہ بہت حد تک طاقتور بھی تھے، اور بلاول بھٹو نہ صرف ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ آپ یہ ہمیں ڈکٹیٹ کرانے والے کون ہوتے ہیں کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانی ہے یا نہیں کرانی، ہم نے اس کو ایوان سے ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے نکالنا ہے، ہم اس کو اقتدار سے کسی ڈیل کے تحت نہیں نکالیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنی بات پر اسی طریقے سے جو ہے وہ وزن جاری رکھا، ہمیں اس بات پر دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی، تو ہم یہاں سے اٹھ کے باہر جاؤں گا، اور باہر جا کر یہ ساری بات میں خود سب کو بتاؤں گا، جس پر جنرل ندیم انجم صاحب کو مداخلت کرنا پڑی، ڈی جی آئی ایس آئی کو مداخلت کرنا پڑی، اور انہیں جنرل باجوہ کو یہ بات کہنی پڑی کہ جنرل صاحب آپ نے اپنا پیغام دے دیا، اب آگے ان کا فیصلہ ہے، ان کو کرنے دیں، کیونکہ ماحول ٹینس ہو رہا تھا، اور اس ٹینس ماحول کے اندر جنرل باجوہ صاحب کو بیل آؤٹ کیا تھا جنرل ندیم انجم نے۔ اور جو ہے فواد چودھری صاحب اب آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جنرل باجوہ کے پیروں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بھائی میرا خیال ہے کہ کم از کم اگر بندے نے قسم ہی کھا لی ہے کہ میں نے کچھ سچ زندگی میں نہیں بولنا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو حقیقتیں ہیں وہ چھپائے نہیں چھپتی، وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کا ہی کریڈٹ ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہی کریکٹر ہے، جو اس طریقے سے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مشکل بات کرتے ہیں، تلخ بات کرتے ہیں۔ افتخار چودھری کے سارے ٹینیور میں یہ سارے لوگ ہی تھے نا جنہوں نے ایک منٹ بھی یوسف رضا گیلانی کو اور آصف علی زرداری کو کام نہیں تھا کرنے دیا۔ ہر روز سو موٹو ہوتے تھے، ہر روز نوٹسز آتے تھے، ہر روز حکومت کے کاموں میں مداخلت کی جاتی تھی، حکومت ایک اپوائنٹمنٹ کرتی تھی، اگلے ہی دن اس اپوائنٹمنٹ کو نل اینڈ وائڈ قرار دے کے سٹے آرڈر کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے کھلے بندوں میں کبھی بھی جو ہے وہ اس طریقے سے بات نہیں کی، لیکن جب بھی ان کو بات کرنے کا موقع ملا تب انہوں نے اپنے بھرپور طریقے سے بات کی، اپنا جو ویو پوائنٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا، قطع نظر کہ اس وقت پاپولر پولیٹکس میں ان کی بات کو رد کیا گیا، لیکن بعد میں تاریخ نے، حقائق نے، وقت نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ پیپلز پارٹی کا ویو پوائنٹ درست تھا، اور اس وقت بھی میں بلاول بھٹو کے اس ویو پوائنٹ کو درست تسلیم کرتا ہوں کہ واقعتاً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کے اداروں نے ایک فرینکنسٹائن، ایک خونخوار، ایک ایسا سیاسی کریکٹر تشکیل دیا ہے، ایک ایسے سیاسی کریکٹر کو پروان چڑھایا ہے جو خود اب ان کے ہاتھ بس میں نہیں ہے، اور وہ پورے کے پورے سسٹم کو اس طریقے سے تباہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی۔ یہ جو بل عدالتی اصلاحات کے نام کا آج نیشنل اسمبلی نے منظور کیا ہے، یہ بھی اس سمت میں پہلا قدم
کے طور پر اس کو لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بھی امپلیمنٹ ہونے میں ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، کیونکہ اس نے ابھی سینٹ سے منظور ہونا ہے، پھر صدر صاحب نے اس پر سانپ بن کے بیٹھنا ہے، اس کے بعد پھر اس نے واپس آنا ہے، اس پر اعتراضات لگائے جائیں گے، پھر جوائنٹ سیشن ہوگا، پھر جوائنٹ سیشن کے اندر اس کو ایک مرتبہ پھر منظور کیا جائے گا، اور پھر کہیں جا کر یہ ایکٹ نافذ العمل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بہت سارا کام اس حوالے سے باقی ہے، لیکن لڑائی جاری ہے، طبل جنگ بچ چکا ہے، ادارے آمنے سامنے آ گئے ہیں، ٹیمپریچر آگے بڑھ رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ اب کہاں پہ جا کے رکے گا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔